Shri Sai Satya Dharma Parayanaaya Namaha. Salutations to Shri Sai, who solely adheres to truth and righteousness. Dharma is equal to righteousness, Parayana is equal to ultimate refuge. We bow down to Shri Sai, who is the ultimate refuge and can be attained through self-realization by adhering to truth and righteousness. Whenever God has incarnated on earth, He has given utmost importance to adherence to truth and righteousness. The Ramayana narrates the various duties of a father, mother, son, brother, wife and king. Lord Ramachandra has set an ideal for us by explicitly following his duties as a son, husband, brother and king. On many occasions during the Sri Krishna avatar, Bhagavan stressed on the importance of dharma, righteousness or duty. In the Bhagavad Gita, he is declared, Shreyan swadharmo vigana, paradharmat swanishtitat, swadharme nidhanam shreya, paradharmo bhayavaha. Better one's own duty, though devoid of merit, than the duty of another well discharged. Better is death in one's own duty, the duty of another is fraught with fear and generates of positive danger. Here Bhagavan relates to dharma as one's own duty or righteousness. Even while assuring the devotees of his divine protection, Sri Krishna has declared, Sarva dharman parityagya mamekam sharanam vraja. Abandoning all dharmas of the body, mind and intellect, surrender to me. Live my message is the inner significance of this declaration. There is one significant story from Sai's Shirdi incarnation. Sainath had one peculiar habit. At times when he talked, he seemed to speak irrelevant things, apparently vague to a common listener, but relevant and meaningful to the one for whom it was intended. Once when Sainath was sitting in Dwarka Mai and talking to his devotees, an unknown person arrived for his darshan. No sooner did he start stepping up onto the steps of Dwarka Mai, Baba thundered at the top of his voice, Stop! Don't climb up! Such an expression was quite alarming to all present, including the person concerned. Not bothering about Baba's warning, he continued climbing the steps of Dwarka Mai. Baba then flew into a rage. His face and eyes turning red with anger, he shouted, Stop there! Don't you dare climb up! Haven't you sold your father? Hearing this, the intruder felt ashamed. He hung his head and left. None were able to understand the significance of the statement. On inquiry, it was revealed that he had recently changed his religion. No one was aware of this. But can anything be hidden from the omniscient Sai? All religions teach the same principle of love. So why did he need to change his religion? He could have fulfilled his duties by remaining true to the religion of his birth. Sainath did not approve of this and so showed his displeasure. In the present Satya Sai avatar, Swami tells us, My life is my message. At the age of 10, he told Ishwaramma, I have been born to serve. His task of upliftment of humanity is ongoing. Swami says, to follow religion is an eternal law. If one stops abiding by his religion, there will be chaos in the world. In the Gita, Sri Krishna has declared, Yetu dhammamrudam idam yathoktam paryupasate shraddha dhana matparama bhaktasta ativa me priya. They indeed who follow this immortal dharma, law of life, as described above, endowed with faith regarding me as a supreme goal, such devotees are exceedingly dear to me. Today, those devotees who practice righteous conduct religiously are very dear to Sai Krishna. Om Shri Satya Sai Natarpanamastu. ओम श्री साई सत्य धर्म परायणाय नमः। सत्य धर्म में परायण श्री साई को हमारा सादर प्रणाम। धर्म सदाचार, परायण परमोच्च अवस्था। इसका अर्थ है आत्म साक्षात्कार से प्राप्त सत्य व सदाचारी कर्तव्य दोनों का आश्रय स्थान, जिनमें
स्थित हैं, ऐसे श्री साई को हम वंदन करते हैं। भगवान ने जब अवतार धारण किया तब हर समय सत्य और धर्म को प्राधान्य दिया है। रामायण में पिता, माता, पुत्र, बंधु, पति, राजा, इनके विविध कर्तव्यों के बारे में बताया है। प्रभु रामचंद्र जी ने पुत्र, पति, बंधु व राजा इन नाते से हर एक के कर्तव्य का पालन करके समाज के सामने एक आदर्श रखा है। श्री कृष्ण अवतार में भगवान ने धर्म यानी कर्तव्य और सदाचार का महत्व बहुत बार कहा है। जैसे श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेया परधर्मो भयावह। इसका अर्थ है सुख से आचरण कर सकने वाले परधर्म की अपेक्षा गुण से कम होने वाला स्वधर्म का आचरण करना श्रेयस्कर है। स्वधर्म आचरते समय आने वाली मृत्यु कल्याणकारक होती है। परधर्म का आचरण घातक होता है। अर्थात यहाँ धर्म यानी सदाचार, कर्तव्य, यही अर्थ भगवान को अपेक्षित है। इतना ही नहीं, भक्तों को अभय देते समय भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। इसका अर्थ है बाकी सर्व कर्तव्यों को छोड़कर मेरी शरण में आना, मैं जो उपदेश करता हूँ उसका अनुसरण करना। साईं के शिरडी अवतार में घटी एक अर्थपूर्ण कहानी। साईनाथ जी को एक विशिष्ट आदत थी, यह कि जब साईनाथ जी कभी कभी कुछ कहते थे तब उनका कहना आसपास के सभी लोग नहीं जान सकते थे, लेकिन उनका कहना खास करके जिस व्यक्ति के लिए होता था वह व्यक्ति मात्र उसे पूर्ण रूप से जान लेता था। एक बार साईनाथ जी द्वारका माई परिसर में बैठकर भक्तों के साथ बातचीत कर रहे थे। इतने में एक अनोखा व्यक्ति साईनाथ जी के दर्शन करने आया। बाबा जी को देखते द्वारका माई मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू करने लगा। तब बाबा जी ने उच्च स्वर में कहा, रुको, आगे मत बढ़ो। यह अनापेक्षित वाक्य सुनकर केवल वह व्यक्ति ही नहीं, बाकी भक्त भी चुप बैठे और बाबा जी की ओर देखने लगे। कुछ समय बाद जब वह व्यक्ति द्वारका माई की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा तब बाबा जी अतिशय क्रोधित हुए। क्रोध से उनका चेहरा और आँखें लाल लाल हो गईं। बाबा बोले, वहीं ठहर जाओ, आगे मत बढ़ो, अपने पिताजी को बेचकर आया है ना। यह सुनकर मात्र वह व्यक्ति लज्जित हुआ और गर्दन नीचे झुकाकर वहाँ से निकल गया। किसी को भी बाबा जी के इस वाक्य का अर्थ समझ में नहीं आया। उस व्यक्ति को पूछने पर मालूम हुआ कि उसने धर्मांतर किया था, धर्म बदल दिया और वह साईं जी के दर्शन करने आया था। यह बात किसी को भी मालूम न हुई, किंतु सब धर्मों की उत्पत्ति जिन साईं जी से हुई है उन साईं जी से यह बात कैसे छिप सकती है। यदि सभी धर्म एकमात्र प्रेम की शिक्षा सिखाते हैं तो अपने ही धर्म में जहाँ जन्म लिया है
उसमें रहकर अपने कर्तव्य का पालन छोड़कर यहाँ आने की मूर्खता उस व्यक्ति ने की। यही बात साईं जी को पसंद नहीं आई। वर्तमान के सत्य साई अवतार में स्वामी जी कहते हैं, मेरा जीवन यही मेरा संदेश। 10 साल की उम्र में उन्होंने ईश्वर अम्मा को बताया, सेवा करने के लिए ही मैंने जन्म लिया है। विश्व का उद्धार करने का कार्य उन्होंने निरंतर चालू रखा है। स्वामी जी कहते हैं, धर्म का पालन करना यह सनातन नियम है। यदि धर्म का पालन करना बंद हो जाए तो संभ्रम की स्थिति निर्माण हो जाएगी। भगवान ने कहा है, ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव में प्रिया। अर्थ, जो भक्त मतपरायण अर्थात मुझ में आश्रित आज तक वर्णन किए गए अमृत तुल्य धर्म का श्रद्धापूर्वक आचरण करते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। आज भी सत्य साई कृष्ण भगवान को सदाचार का आचरण करने वाले भक्त अत्यंत प्रिय होते हैं। ओम श्री सत्य साई नाथार्पणमस्तु। ఓం శ్రీ సాయి సత్యధర్మపరాయణాయ నమః. నిరంతరము సత్యధర్మములను ఆచరించుటలో నిమగ్నమై ఉండే స్వామికి నమస్కారము. కస్తూరి గారు బెంగళూరులో నివసిస్తున్న రోజులవి. వారు ఒకసారి బాబా వారిని తమ ఇంటికి రమ్మని ఆహ్వానించగా బాబా అంగీకరించారు. అదే రోజున మరికొందరు ఇళ్లకు కూడా బాబా వస్తానని మాట ఇచ్చారు. ఆ విధంగా ఆ రోజున ఒక 12 కుటుంబాల వారు తమ తమ ఇళ్లకు దగ్గర బాబావారిని కోసమై ఏర్పాట్లు చేసుకుని ఎదురు చూస్తున్నారు. చివరకు బాబా రానేలేదు. వారంతా నిరాశ నిస్పృహలతో బాబా దగ్గరకు వచ్చి బాబా వస్తానని రాకపోవటం గురించి ప్రస్తావించారు. బాబా వారిని అందరినీ చూసి చిరునవ్వులు చిందిస్తూ, మీ అందరి ఇళ్లకు నేను వచ్చాను, నేను సత్యమునే పలుకుతాను, నేను మాట తప్పను, నేను మీ ఇళ్లకు వచ్చినట్లుగా నిదర్శనం చెప్పమంటారా? మీరు మీ ఇళ్లల్లో స్వామికి అలంకరించిన దండలు అన్నీ 2గా అయినాయి అని గమనించారా అని అన్నారు. నిజమే. తర్వాత ఒకరికొకరు సంప్రదించుకుంటే అందరి ఇళ్లలోనూ స్వామికి అలంకరించిన పూలదండలు 2 భాగాలుగా అయినట్లు అంగీకరించారు. 1960 ప్రాంతాలలో ప్రశాంతి నిలయంలో బాబా స్వయంగా నూతన భవనాల గృహప్రవేశం జరపబోతున్నారు. ప్రతి ఇంటికి స్వామి వచ్చి జ్యోతులు వెలిగించటానికి ప్రతి ఇంటిలో అందంగా ఏర్పాట్లు చేసుకున్నారు. స్వామి మొట్టమొదటి ఇంట్లో ప్రవేశించినప్పుడు ఆ గృహస్థు అగ్గిపెట్టి కోసం వెదుకుతుండగా బాబా దీపపు సిమ్మపై ఆశీర్వదించినట్లుగా చేతి నుంచగా తక్షణమే ఆ 5 జ్యోతులు వెలిగాయి. ఆ క్షణమే అన్ని ఇళ్లలోనూ దీపాలు ఉజ్వలంగా వెలిగాయి. భగవాన్ బాబా 1961 ఫిబ్రవరి 26వ తేదీ నాడు కోయంబత్తూరులో నాగసాయి మందిరంలో షిరిడీ సాయినాథుని విగ్రహ ప్రతిష్ఠ చేస్తూ ఈరోజు సువర్ణాక్షరములతో లిఖించబడినటువంటిది. ఒక అవతార పురుషుడు మరొక అవతార పురుషుని విగ్రహమును ప్రతిష్ఠ చేయటం ఈనాటి ప్రత్యేకత. ధర్మ సంస్థాపనయే నా కర్తవ్యం. ఇప్పుడు నేను ఆ అవతార కార్యక్రమంలో ప్రవేశిస్తున్నాను. ఆ కార్యములకు ముందుగా ఈ విగ్రహ ప్రతిష్ఠ చేస్తున్నాను అని ప్రకటించారు. ఓం శ్రీ సాయిరామ్. ఓం శ్రీ సాయి సత్యధర్మ பாராயணாய நமः. சத்யதர்மத்தின் அடைக்கலமான ஸ்ரீ சாயிக்கு எங்கள் நமஸ்காரம். தர்மம், சதாச்சாரம், பராயண பரம உச்ச
ஆஸ்ரயஸ்தானம், மிக உயர்ந்த அடைக்கல ஸ்தானம். அதாவது ஆத்ம சாட்சா்காரத்தால் தன்னை தானே உணர்தல், கிடைத்த சத்தியம், சதாச்சாரம் மற்றும் கடமை இவற்றின் மிக உயர்ந்த அடைக்கல ஸ்தலமான ஸ்ரீ சாயியை நாங்கள் வணங்குகிறோம். பகவான் எப்போதெல்லாம் அவதாரம் எடுக்கிறாரோ அப்போதெல்லாம் அவர் சத்தியத்துக்கும் தர்மத்துக்கும் முதலிடம் கொடுத்தார். ராமாயணத்தில் பிதா, மாதா, புத்திர, பந்து, பதி, ராஜா இவர்களுடைய கடமைகள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. ஸ்ரீ ராமச்சந்திரன் மகன், கணவன், உறவு, அரசன் இப்படி பல நிலைகளில் தனது எல்லா கடமைகளையும் நிறைவேற்றி அனைவருக்கும் உதாரணமாக திகழ்ந்தார். ஸ்ரீ கிருஷ்ணாவதாரத்தில் பகவான் சதாச்சாரம், கடமை இவற்றின் பெருமையை பல முறை சொன்னார். ஸ்ரேயான் ஸ்வதர்மோ விகுணஹ பரதர்மஸ்தஸ்வ துஷ்டிதாத் ஸ்வதர்மே நிதனம் ஸ்ரேயஹ பரதர்மோ பயாவஹ. பரதர்மத்தால் சுகம் அதிகமிருந்தாலும் நம் சுயதர்மத்தில் அது குறைவாக இருந்தாலும் சுயதர்மத்தை கடைபிடிப்பதுதான் மேலானது. சுயதர்மத்தால் வரும் மரணம் உயர்ந்தது, பரதர்மத்தை கடைபிடித்தால் ஆபத்தானது. இங்கு தர்மத்துக்கு அர்த்தம் சதாச்சாரம், கடமை. இந்த அர்த்தம்தான் பகவான் தெரிவிக்கிறார். அது மட்டுமல்ல, பக்தர்களுக்கு அபயம் கொடுக்கும் போது ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் சொல்கிறார், சர்வ தர்மான் பரித்யஜ்ய மாமேகம் சரணம் பிரஜ என்றால் எல்லா கடமைகளையும் விட்டுவிட்டாலும் பாதகம் இல்லை, என் சரணத்துக்கு வா. அதாவது நான் என்ன உபதேசம் செய்கிறேனோ அதை செயல்படுத்து என்பதுதான் இதன் அர்த்தம். சாயியின் ஷீரடி அவதாரத்தில் ஒரு அர்த்தமுள்ள கதை. சாயிநாதரின் ஒரு பழக்கம், அவ்வப்போது அவர் சொல்வது அவர் முன்னால் அமர்ந்திருப்பவர்களுக்கு புரியாது. ஆனால் அவர் யாருக்காக சொல்கிறாரோ அவர்களுக்கு அது புரியும். ஒருமுறை சாயிநாதர் துவாரகாமாயியில் அமர்ந்து பக்தர்களுடன் பேசிக் கொண்டிருந்தார். அப்போது முன்பின் அறிமுகமில்லாத ஒருவர் சாயிநாதரின் தரிசனத்துக்காக வந்தார். அவர் துவாரகாமாயியின் படிகளில் கால் வைத்ததும் பாபா இடியோசை போல் உரக்க கத்தினார், நில், மேலே வராதே என்று. இந்த எதிர்பாராத வார்த்தைகளால் அவரும் மற்ற பக்தர்களும் அதிர்ந்து போய் மௌனமாய் பாபாவை பார்த்தார்கள். அந்த அறிமுகமில்லாதவர் துவாரகாமாயியில் கால் வைக்க முயன்றார். பாபா மிகவும் கோபமடைந்தார். அவருடைய முகமும் கண்களும் சிவந்து விட்டன. அங்கேயே நில், காலை மேலே எடுத்து வைக்காதே, அப்பாவை விற்றுவிட்டு வந்திருக்கிறாய் அல்லவா என்றார் பாபா. அந்த மனிதன் வெட்கத்தால் தலைகுனிந்து அங்கிருந்து போய்விட்டான். யாருக்கும் இது ஏன் என்று புரியவில்லை. அப்புறம் அந்த மனிதனிடம் விசாரித்த போதுதான் தெரிந்தது, அவர் சமீபத்தில் மதம் மாறியவர், சாயியின் தரிசனத்திற்கு வந்தார். இது யாருக்கும் தெரியாது. எல்லா தர்மங்களையும் உருவாக்கியது எந்த சாயியோ அந்த சாயியிடமிருந்து இந்த விஷயம் எப்படி மறைந்து இருக்க முடியும்? எல்லா தர்மங்களும் ஒன்றுதான். எல்லா தர்மங்களும் அன்பைத்தான் போதிக்கின்றன. எந்த தர்மத்தில் பிறந்தாரோ அந்த தர்மத்தில் இருந்து கொண்டு தன்னுடைய கடமைகளை செய்வதை விட்டு இந்த மனிதன் பைத்தியக்காரத்தனம் செய்திருக்கின்றான். இது சாயிக்கு பிடிக்கவில்லை. இன்று சத்யசாயியின் அவதாரத்தில் சுவாமி சொல்கிறார், என் வாழ்வுதான் என் செய்தி. அவர் தன் 10வது வயதில் ஈஸ்வரம்மாவிடம் சொன்னார், நான் சேவை செய்வதற்காகவே பிறவி எடுத்திருக்கின்றேன். சுவாமி சொல்கிறார், தர்மத்தை அனுசரிப்பது என்பது சனாதன நியமம். தர்மத்தை கடைபிடிப்பதை நிறுத்திவிட்டால் உலகத்தில் குழப்பம்தான் உண்டாகும். இறைவன் சொல்லி இருக்கிறார், ஏது தர்மார்மிருதம் இதம் யதோக்தம் பர்யுபாசத்தே ஸ்ரத்ததானாம் மத் பரமா பக்தாஸ்த அதீவமே பிரியக. அதாவது, யார் மத்பராயண பக்தர்கள் இதுவரை கூறிய அமுதம் போன்ற தர்மத்தை ஸ்ரத்தையுடன் அனுசரிக்கிறார்களோ
அப்படிப்பட்ட பக்தர்கள் தான் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவர்கள். இன்று சாய் கிருஷ்ணனுக்கு சதாச்சாரத்தை கடைபிடிக்கும் பக்தர்கள் மிக பிரியமான அன்பர்கள் ஆவார்கள். ஓம் ஸ்ரீ சத்யசாய் நாதார்ப்பணமஸ்து.